अरे बोलिया भाई तुम मैंने सब कौन है ओ भाई भाइया कहे गला भाइया अरे सी कोई गाडा मु रखै दबो जा रखै दबो कई कौन करसी से कौन करसी मो बिलेरे छट पुरे देई छी खाली को सेति की हम बाइरु बाउंस काटी की सब बिकी देई छी अब सेति की मो बाइरे बसी के कुकुरा चोरी करी बिक्री करी खाई देई छी अरे ए ताकू जे आकोट करे हे बोलिया ही पिलाटा को केते मु आकोट करबी अरे सेटा मनीष होइतले सिना बुझंदा सेटा गुटा अमनीष होई गलानी रे अरे सुने बादी हे सेटा गुटा अमनीष होई गलानी आज तार दिन को मार दिने पुरा गला से भैया भैया ए भैया भैया कौन है जी काहे तो पाटा करते सुने मो पट्टे तो तुमको खाली एका सुखायो जियो तमरी गुणवंत जगो मोर मान सम्मान सब गलानी तमरी ए स्नेह भरा कथा जगो सेटा मनीष होई गलानी पाठ साठ भी पढुनी एमती मो ना रखु जाओ कुआरे गला तुम भैया ए भैया भैया ओहो ए भैया अरे टिके रहो काहे दी छलियाई पटो मन जो आटा जो तयारी करछंती तमे कोन जानि न तमे इति रागिले हबो पिलाट को परे बुझाई देले हबनी सब बळे खाली केरा केरा होचंती बुझाई देबी एना भलो भाबे बुझाई देबी आसु से तमर से मारुआ बळदटा मारो न खाइले जम्मा बुझिबनिया भैया जाओ भैया जाउची जाउची आई रे आईला रे आईला रे भैया आई रे आईला रे आईला देखो भैया आई रे आईला रे आईला देखो भैया कौन हैला भाई भाई काई की मते डाकिले हरे तू कोले गाल गोटाई बेले पिलाइछु दिन नहीं कि अधे नहीं तो नार सब बेले अभियोग अरे हे बिजा कि माध्याई तमें ताले मो भाई को सकाल सकाल आसिकी तक मुंडटा ठीक कर देछो ए ता मुंडटा को तमे खराब कर तमे घरे पसी भैया तुमको आज जदी मु सापड़ा न कर तू कौन ताकू धमकाउछु भूल करबो तू माने धमकाइबो एमानु को अरे बोले जा से बड़ी अरे 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 एकटा कोजी मारो मारो मारी दे अरे तुम एक सत्ता बता को ताकू पूरा चोरी को तू नहीं अरे तू ये बजा दे गलो नहीं मारू मारू मारी देवी मरी जा भैया तुम मरी जा पिलाट को मार खई तो मन शांति हे गला था आ ठिया लगे ये थम जाओ कुआरे जिबे तांको कुकुडा पैसा आ बाउंस टंका देले जाई कि जिबे कौन कहला टंका हैं टंका ये मो भाई को मार खइले पुनी टंका देबी बाड़ी पसा जगणी खिया जाउछ ना देखिबो ए थोड़ा ए अरे थोड़ा जीवन आई आसिले गला टंका अरे भैया तोर किछि एनी तो धन मोर किछे नहीं ए सुने माँ घड़ी दान धुरी आओ मो भाई माड़ मत कौन काटे देखुन मोर किछे नहीं अरे भैया
କାଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛୁ ମୋର କିଛି ହେଇନି ହେଇଛି ବୁଝିଲ ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆଜି ଏଙ୍କ ମନ ଯିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପଳେଇବି ଆଉ ଆଜି ଶୁଭବେଳେ ପିଲା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲ ଆରେ ହଁ ଏ ଧରା ଆରେ ମନୋଜ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଦିଅ ମୁଁ ନେଇକି ବସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନୋଜ ଆସିଲା ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କଟା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁ ଭାଉଜ ଭାଇକି ଜମା ହଇରାଣ କରିବୁ କେବେ କେବେ କରିବିନି ଚାଲ ଯିବା ସୁଧାରିଆ ପିଲାଟା ତ ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ହଁ। ଅଟୋଟା ଠିକ କରୁଛି ହଁ ତୁ ବାଇଣମା ସହିତ ଆଉ ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଘରୁ ଏ ମନୋଜ ଭାଉଜ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋରଟା ଅଭୟ ଭୟରେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଯାଉଛି ଶୁଣ ଠିକ ସେ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବ ଠିକ ସେ ଖିଆପିଆ କରିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ସିଏ କ'ଣ ବୋତଲ କିଆ ଛୁଆ ହେଇଛି ଯେ ତମେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛ ଆରେ ସିଏ ବା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଆଉ ଜମା ହବନି ଜମା ହବନି ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଢ଼େଇବି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେଲା ତମକୁ ଭାଉଜ। ପାରି ହବ